Bueno, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Y sé que siempre es importante. Y bueno, yo estoy cabreado. Estoy cabreado porque estoy viendo que YouTube me está quitando visualizaciones de los últimos directos. O sea... Y del último vídeo que he subido. O sea, guay. O sea... Desde el capítulo 27 hacia arriba de los últimos directos de este juego, me está quitando visualizaciones de YouTube. Y estoy cabreado. Y además... y además es que me está también quitando monetización el YouTube de los huevos. En serio. Muy buenas, Fernando, tío. ¿Cómo estamos? Ay, Dios mío. En fin. Eso está bien, Fernando. Sí, Sonia, mal, muy mal. Que te quite visualizaciones y también te quite la poca monetización que puedes ganar aquí, que también te vaya quitando. Eso es una N, en serio. Las políticas de YouTube son una caca. En serio. En fin, se me escucha bien y... Vale. En fin. A ver, coja el mando. Ay. En fin, vamos para adelante. Y demás tonterías. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Que ya he ayudado bastante. Me he puesto a llegar aquí 2 minutos largos y ya está. Pero vaya tela, en serio. YouTube cada vez está mejor. Me estoy planteando de hacer los directos en Twitch y quedarme allí. Hacer los directos allí. Y a freír espárragos. Ya os digo. Porque vaya tela. Y aquí son de subir vídeos y se acabó. En serio. Porque así no se puede. Pero bueno, ya veré. Es que no... No. Pero bueno, vamos a correr un velo en esto, vamos a jugar y ya está. Vamos a distraernos. Que es lo importante. Ay, maneta megua, venga, va, carga. Que tenemos que hablar con una señorita. Con Molly, que está aquí. Ayer ganamos una carrera de caballos. Que, bueno, se puede decir que hice trampas, porque estuve poniendo el culo del caballo para que no me adelantara y ya está. Who do you favor, my lady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. Bueno, sí. Se puede decir que sí. Venga, va, sí. Si no fuera por él, ¿qué sería de mí? Es que Jaskier me salva siempre la vida. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, all this. Ajá. Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Su hermana. Ajá.
Vale. ¿Jaskier piensa que eres una sirvienta? I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. Vale. O sea, ¿eres consciente de que Jaskier no tiene ninguna hermana? ¿Eh? Bueno, voy a seguir el juego de Jaskier y voy a preguntarle dónde está la hermana de Jaskier. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Vale, tengo que decirle lo primero sí o sí, por narices. Bueno, va. Yo quería jugar con el juego de Jaskier que tiene una hermana, pero bueno. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Different Mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Vale, gracias y adiós. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Madre mía, Jaskier, hijo mío. Jaskier, hijo mío. Jaskier, hijo mío. Vale, tengo que buscar a Rosa. Vuelve a nominada solo o con Boris. Pero... Ah, vale, a lo mejor se refiere al tío este que hizo la carrera, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Ah, sí, este es. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Venga, va, sí, vamos a volver juntos. Venga, va. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Vale. A ver si sale la nueva montura. Muy buenas, Ángel, tío. Ya veo que tienes otra vez tu cuenta. Eso está bien. ¿Cómo estamos? Ay, madre mía, igual. Jaskier y sus novias. En serio. Jaskier y sus novias. Por favor. Madre mía. ¿Esta es la montura nueva? La silla nueva. No me gusta más la anterior que tenía. No sé. Luego la miraré mejor cuando llame el caballo. Pero madre mía, Jaskier y sus novias. En serio. Tengo que buscar a Jaskier y tengo que buscar a las novias para preguntarle. ¿Dónde está Jaskier? Me cachis en todo lo que se menea. Por favor. Y bueno, gente, ya sabéis, dar un like al vídeo, compartirlo y todas esas cositas bonitas que siempre se agradecen. Y siempre se piden. Thank you for your company. Likewise. See ya. Bueno, hasta luego, señor. Bueno, hemos vuelto aquí. Tengo que buscar a la señorita Rosa. Rosa Atre, o como se pronuncie. Uy, ¿qué va a ser? No.
What, did you catch him? No luck. Driving and slipped through the bugger as quick as a tomcat. Pulled out the hole in the back wall. It sounds like you might have been an acrobat. Maybe so. Both misses are fond of freaks. Vale. O sea... Porque es que es normal, claro. Es que siempre se junta con señoritas ricas. Este tío también, o sea... ¿Puedo entrar, señor? Cerrado. Entro en la villa, pero ¿cómo entro? A ver, ¿puedo hablar con usted? Sí. What do you want? Estoy buscando a Rosa Baralter, o como se diga. Soy el nuevo cocinero. Soy el nuevo cocinero. I'm the new cook. And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Away with you, vagrant. No ha sido buena idea. What's this? Didn't hear me tell you he ain't looking for No ha sido buena idea decirle que soy el nuevo cocinero. No, no. Bueno, hay que buscar la forma de entrar. Vale, a ver, ¿alguna forma para entrar? A lo mejor saltando el muro. Vale, cosas por ahí que puedo rapiñar. Me imagino que por aquí había algún lugar para pasar, me imagino. A ver qué por aquí. No me gustaría caerme y espachurrarme contra el suelo. Bueno, vamos a ver. ¡Yay! Vamos por aquí, ¿no? Madre mía, lo que tengo... ¡Ay! Que me caigo... Madre mía, lo que tengo que hacer por un amigo. Yo creo que a Jaskier le voy a pegar una puñalada por la espalda y me voy a quedarme tranquilo. Carta de amor. Interesting. Querida Rosa, este es un amante de Rosa, no sé por qué. Pues este admirador auténtico devoto está aquí muerto, sí. Presentó... A ver, tengo una pregunta. ¿Ahí puedo saltar? Sí, tiene pinta que sí. Bueno. A ver, tengo mis dudas, a ver. Cuidado, cuidado. Voy a guardar. Déjame que voy a guardar. Por ejemplo, aquí abajo. Vamos a hacer una locura. Me voy a caer. Pero por eso guardo. Vamos a entrar por ahí. Ah, no, se puede pasar por aquí. Vale. Vamos por la... ¿por las cloacas? No, tío. La señora guarra esta que me tira caca. Señora, no me tire caca. No sé si es buena idea haber venido por aquí. Y tengo bichos que me tiran caca. Bichos simpáticos y cariñosos. Bueno. Seguimos por aquí abajo. No digas esas palabras, tío. Un fiasquito. Aquí... ¿qué tengo equipado? La antorcha, ¿no? Aquí como si hubiera alguien aquí ha hecho aquí una cantina de campaña ahí. Por aquí, ¿qué tenemos? Esto baja muy abajo, ¿eh? Mira, ya investigaré esta zona de aquí abajo. No quiero adelantarme a los acontecimientos. Que a lo mejor aquí abajo no tengo nada que hacer. Es simplemente entrar por aquí y se acabó. Venga, Geralt, por favor, sube. Pero ¿y si me mandan por ahí? Prefiero subir por aquí. Ah, qué bien, por aquí está cortado. ¡Ja, ja!
Vale, a ver que ir por la otra parte. Bueno, pues nada, aquí está cortado. Voy a vender por aquí abajo. Aquí abajo me llama la atención. Así que voy a volver por aquí. Y yo os digo que a lo mejor por aquí Jaskier es donde se ha metido él. Y se ha metido en líos. Puede ser. No tengo ni idea. Pero bueno. You fancy men like me? Whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Vale. Cerrado. Bueno, a ver que buscar otro sitio para entrar. Uy, espérate, que aquí hay muchas cositas para coger. Hala. Cogemos cositas por aquí. ¿Algo más por aquí? Aquí tenemos esto. Madre mía, qué fácil es colarse en una mansión de una persona rica aquí. Vale, hay que buscar la forma de subir. Porque la puerta principal está cerrada. Bueno, la puerta trasera está cerraica. Pero a lo mejor me puedo subir por aquí. ¿No me dejas? Joder, macho. Tiene que haber alguna forma de entrar. Está cerrada esta puerta. Pero es curioso que por aquí atrás me dice que puedo pasar por aquí. Por aquí atrás, si os fijáis. Pero por aquí no se ve nada. Es pared, aquí es pared solamente. Aquí no hay ninguna puerta trasera ni nada por el estilo. Es curioso. Las marcas a veces te confunden. Bueno, por aquí. Por aquí no. Cuidado que no me quiero caer. Vale, autoguardado. Hello? Uy, hola. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witch. Todo el mundo me conoce. What are you doing here, vagrant? How'd you get in? Well, I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But miss, he just claimed to be the cook. He's a cheat, he is. See, Frederick, did I not warn you not to jest with the guards? They haven't any sense of humor whatever. Now take Master de Bergerac to the training room, quickly. As you say, miss. Bueno. Dice, no. Won't you realise what you've got yourself Vale, tengo que seguir al guardia. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one and take care not to hurt the little miss. You'll learn the Vale. Follow me. Continúa siguiendo al guardia. Vale. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Bueno, señora, no sé yo, ¿eh?
No sé esto cómo va a acabar, ¿eh? Well, come on. Au, au, au. Me está pegando. Me está pegando mucho esta pija. A ver, quiero intentar hacer el parry. Pero... ay, soy malo con el parry. Sí, sí, has ganado, señora. Is there not one competent instructor in this entire city? I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? No hemos hablado hace un momento. Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Bueno, no te se da mal la espada. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But... don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Ya, pero te puedo dar un consejo, ¿no? Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Vale, tiene una hermana gemela, por lo que veo. No, puedo entender que tiene una hermana gemela. Not too late to surrender. Why bother with two swords when you can barely handle one? Au. Damn it. Es muy bacaquera. No, si no quiero abusar, no. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Vale, sí, cómo no. Venga, va. Rarely refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna va Atra, the greatest mischief maker la north gemela. or south of the Son Yorick. gemelas. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Sabía que eran gemelas, en serio. Qué mala gente. Sí. Voy a decirlo primero. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now.
Calma, señorita, Calm venga. down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? Madre mía, guau. For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Madre mía, esto va a ser un dolor de cabeza. ¿Os interesa la política? Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Esto va a ser un dolor de cabeza. El emperador y sus seguidores. Venga, va. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Me pregunto cómo irá la guerra. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Vale. ¿Otras preguntas? Changing Vamos a ver. subjects. ¿Por qué estáis en Novigrado? What are 2 young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! Vaya tela. ¿Se comportó para Jaskier de forma extraña últimamente? Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Bueno, ¿a quién alababa Jaskier? Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calenthe a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calenthe. Más o menos. Estas dos son lo único que son hermanas y se divierten troleando a la gente. Sí, se divierten troleando a la gente. Diciendo que una es Rosa y la otra es la otra. O sea, sobre todo Edna. Edna es la que más le gusta trolear. Y hacerse pasar por su hermana. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Bueno, hasta luego, señoritas. Vaya tela. Bueno, aquí el botella de agua. Venga, va. Bueno, señoritas, yo ya me voy, os dejo aquí tranquilas. Lo peor de todo es que muchas veces se llevan como el perro y el gato, por lo que he visto. Típico de los hermanos, que se llevan como el perro y el gato. Hay momentos que se lleven bien y otros momentos que se quieran arrancar los ojos. Ay, por favor. A ver si esta me dice algo. ¿Qué pasa? Por lo que veo, esta es más
digamos, presumida, más tirando hacia la... que me tanto. Hacia, pues eso, ser una aristocrática. Y la otra es más en plan tipo guerrera. Le gusta más entrenar y hacer más cosas. Son curiosos. Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? Estoy ligando con dos gemelas, tío. No puede ser. Vale. Aquí he visto antes que había cositas que rapiñar. Claro, claro. Vale, esto ya está leído. Tengo que vender los libros que tengo repetidos. Hazlo tú mismo. Bueno, tengo que ir a ver a mi amigo Zoltan, en enano. Así que bueno, ahora iremos. Informe. Saquear. Ah, vale. Este es todo el libro. Lo leo por si acaso. Más. Sí, también. Puede ser que también. Vale, el último libro. Bueno, todos estos libros ya los venderé. Porque seguramente tenga un montón de libros repetidos. Y ya está. Así que bueno. Sí, no te voy a engañar. A ver, tengo que ir a ver al enano. A Zoltan. Pero antes voy a ir a bajar otra vez aquí abajo. Sí. Cuidado que aquí, como me voy muy acelerado, me mato. ¿Por qué tienes la manía, Geralt, de deslizarte? ¿Por qué? Casi me caigo al vacío. Que seguramente me mato. Porque... o mejor no, mejor me caigo al agua, pero... no quiero saberlo. No quiero saberlo. Venga, vamos por aquí. Que antes he visto por aquí pues una bajada bien bonita. No sé dónde me llevará. Pero bueno. Voy a investigar. Vamos a investigar. Hay antorchas por aquí. Aquí hay una puerta. Ah, amigo, que aquí... Espérate, esta zona... Vale, ¿y eso dónde es? O sea, por ahí puedo llegar allá rápidamente, en serio. Qué curioso. Pues para la próxima no sé. ¡Ay! Tontos que sois. Os enfrentáis a un brujo. Sí, es que no puede ser, tío, no puede ser. Vale, a ver. Vamos por aquí, ¿no? ¿Un demonio? ¿Dónde digo un demonio, señor? Creo que está durmiendo. En voz alta. Están ahí borrachos, durmiendo en la mona. Y claro, es lo que pasa. Vale, a ver. ¿Dónde tengo que ir? ¿Estoy cerca? Espero que sí. No sé... Perdón. Vale. A ver, colega.
Guess you're Sultan, you old bird. What's this? ¿Con quién estás? Even drunker water. Naughty bird. Now repeat. Savory crackers. Colega, ¿con quién estás hablando? ¿Con el pájaro? ¿Estás hablando con el pájaro? Ah, you're back. You met Poppy? Poppy. To start talking any day now. ¿De dónde la has sacado, tío? That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under De una the subasta. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with their own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Bueno, he averiguado que Jaskier sigue igual, que tiene una supuesta hermana y eso. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Calenthe or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Sí, Cid, sí. ¿Quién es Priscilla? Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. No quiero imaginarme ya que con tetas, no. Meeting his female double. I think he fell in love. Es una gran noticia, ¿no? What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Pues sí. A ver, a mí una cosa que me han dicho, Thornton me ha dejado perturbado. Que imagine a Jaskier con tetas. No, por favor, no. Me ha dejado perturbado. No quiero imaginarme a Jaskier con tetas. Ay, por favor. Vale. Esto está un poco cambiado, ¿no? Está ahora un poquito más limpio, por lo que parece. Carta de Fran. Sí, está un poquito más limpio. Y ahora tengo cosas que puedo rapiñar y antes no podía rapiñarlas. Claro, es que entre el colega y yo hemos tirado aquí los mendigos que había. Carta de admiradora, que ya la he leído. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira, Jaskier. Ahí todo chulo ahí. Vale, esto fuera, que es un libro más. Otro libro. Que es el mismo de antes. Interactuar. Nose is too small. La nariz es demasiado pequeña. Entonces, bueno, ahí tengo el alijo. Voy a ver si puedo dejar algo. Aunque no creo. La siguiente montar. Tengo que ver la otra. ¿Cómo es? Vale, voy a dejar todas estas tonterías. Vale, por aquí no.
Despacito. Y con buena letra voy a dejar todo esto. Ya cogeré y venderé cosas y todo ese rollo. Si me hace falta dinero. De momento, vamos a dejar todo esto. Bueno, poquito a poquito. Y bueno, gente, os recuerdo darle un like al vídeo, compartirlo y todas esas cositas bonitas. Que se agradecen un montón. Vale. Y eso ahí. Cuidado. No subas ahí arriba. Ay. Estoy intentando mirar arriba si ha cambiado algo también. Voy a guardar por si las moscas el juego que sea que últimamente ha caseado 2 veces el juego. Y eso ya es curioso. Pero voy a ver si por aquí ahora hay algo nuevo. Mira, tenemos esto nuevo. Quesito. La puerta está abierta. Voy a mirar aquí. Mira, aquí tengo esto que este no estaba. Más licores. Sí, esta es que es una cosa que... Zoltan ha limpiado todo esto, Zoltan lo ha limpiado. Lo ha aseado. Qué curioso, tío. Y ahora hay más cosas para rapiñar. Y bueno, y cosas para que yo patee. También. Porque todo esto antes estaba todo hecho una M. No había ni... Bueno, ¿había camas? Creo que no había ni camas. Creo que no había ni camas. Vale, yo aquí rapiñando. Rapiña es bueno. Sí, aquí tenemos esto. Está bien esto. Y bueno, vamos recogiendo alcohol. Alcohol del bueno. Para hacer las pociones y demás tonterías. Vale, licor enano. Vale, ¿algo más? Sí, aquí. Me gusta rapiñar. Vale, aquí nada más entrar tengo esto. A ver. Piel de oso. Todas estas bebidas alcohólicas, cerveza y todo eso, luego las venderé. Luego las venderé porque no me interesan. Vale, aquí había una puerta más. No, no. No, había una puerta más por aquí, ¿no? Que daba otra... No, es arriba. Un piso más para arriba. Estas son habitaciones. Aquí arriba. Vale. Vale, me cuántas botellas ahí a base de bien. Cuánta cerveza. Madre mía, esto estaba vacío antes, Esto estaba más vacío que mi culo. Ha sido un mal ejemplo. Sí. No penséis eso. Vale. No pegues puñetazos, hombre. Encima... Bueno, esto es una cama, ¿no? Sigue habiendo por aquí cosas todavía que a lo mejor tienen que arreglar. Pero esto va teniendo buena pinta. Que a lo mejor cuanto más avance en la historia, esto mejor se vuelve a llenar otra vez de objetos y demás tonterías. Vale. ¿Y esto daba otra habitación o daba fuera ya? Fuera, vale. No te tires para abajo que te matas. Vale, pues ya está. Nos vamos. ¡Ay! Quita, bicho, quita. Baja, baja. Vale. Tengo que tirar hacia allá, ¿no?
A ver qué mire. Ah, vale, aquí es donde es. De acuerdo. Así que puedo pasar por aquí o irme para acá y tirar por aquí arriba. Ay, bien. Pues vamos poquito a poquito. Perdón, señorita. Perdón. No era mi intención golpearles, empujarles ni nada por el estilo. No era mi intención. Estoy de camino. Estoy paseando. Estoy por aquí. Y todo eso. Vale. Vamos a ver. Es girando a la esquina. Y entramos por un callejón. Vale, a ver. Marca aquí. Marca aquí, pero no veo a mi colega. A ver, ¿marcaba aquí algo? Ah, lo típico de encender las velas. No te conocen. Después del ocaso. Vale. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a... aquí mismo. Vale, voy a salir fuera. Sí, aquí no me dejan. ¡Aquí no me dejan! Vamos a ver, más o menos por aquí, ¿no? Vamos a ver, que no me dejan... Eso. No sé si es ahora o un poquito más tarde. Vale, ahora. Estamos buscando. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Ahí está la señorita Priscila, me imagino. Todo el mundo se calla. Se está preparando la muchacha. Bueno, espero que esto no tenga copyright. Pero hasta ahora no ha habido copyright. Con las canciones, me imagino que eso tampoco tendrá. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Pues la canción está chula, ¿eh? The wolf I will follow into the storm. Uy. To find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent berries tart, lilac sweet. No me se quita la idea de Jaskier con tetas, en serio. Manito Zoltan. Raven locks and twisted, stormy, of violet eyes
us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee my dream come the morning, your scent berry star lilac sweet. Uy, esos dos. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Jolín, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que se ha puesto triste y otros dos han empezado a darse el lote. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Vale. I know him. ¿Ah, sí? ¿Me He conoce? murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Eso. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music. Cultural capital of the world? The fuck it is. Hija chocha. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calenthe, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Bardo no se pueden confiar en ellos. Parece que Jaskier no olvida ningún detalle. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Aquí no ven conmigo. Vale. Habrá que seguirla. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheepdip. And I've not seen him since. Reuven, ¿quién es? Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Qué guay. Gate, left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Qué bien. Robaron una cámara corazada. Qué bien, Jaskier. Ah, por eso vimos la explosión en ese sueño. ¿Qué robaría Jaskier? ¿Tan importante? Para robarle a un tío que... suena peligroso, ¿eh? Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to Hey. mention.
as he failed to mention her slender waist and ample bosom. Imagino que el golpe acabó mal. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Vale, parece que tendré que salvar a Jaskier de nuevo. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a Sí, a pagarme un sueldo. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. Bueno. Don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Claro que sí, guapi. Qué bien. Ay, Dios mío, Jaskier, tú y tú metes... Back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home on his own. Take care now. Vale, compi. Madre mía, Jaskier, tío. Te metes en líos tú solo, tío. Por favor, Jaskier. I know some frown upon you, but to me, you're a hero. Bueno. Seek to get me drunk, sir. Vamos a ver por dónde tengo que ir. Seeking to get you drunk, madame. Y ver qué hacemos. It even sounds Madre mía. Why ever not? it's too expensive. Jaskier. Bueno, a ver, voy a guardar primero por si las moscas. Vale. Y ahora vamos a mirar dónde tengo que ir. Está muy lejos. Está en la ciudad, me imagino, ¿no? A ver, todo recto. Vale. Más cositas. A ver, misiones secundarias. Ya podía hacer esta, por ejemplo. Este del DLC. Del DLC, que ya iré. Joder, nivel 32. Ah, vale, es para el torneo. Nada, eso nada. La casa encantada. Bueno, podía ir. Visita de nuevo la casa encantada. Vale, habría que ir. Nada por aquí y por aquí. Nivel 21, aquí no han brinqueado. Puede que vaya aquí también. Nivel 34, pero con mejor solamente coger el tesoro y ya está. A lo mejor puede que haya algún golem toca narices. Puede ser. Ah, mira, aquí en Belén tengo más cosas de... Vale, pues eso también puedo ir para el siguiente capítulo. Ay, vamos a ver, vamos a por Jaskier. A ver dónde está el colega. ¿Qué ha sido de él? ¿Es por aquí arriba o por aquí abajo? Oh, God. The Reaper's come for me. Está bien, señor. Hello. Hola. There. Open up. Abrime la puerta o la tiro abajo. Que yo por las buenas soy muy buena gente. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here.
I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Me da igual. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. Esa risa me suena. En serio, es una risa... Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. Una risa, ese tipo de risa la he escuchado yo en alguna otra parte. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. You may disrobe here. Your equipment will be safe. Ve a la casa de baños y lleva con este. Ah, vale. Tengo que quitar la ropita para ponerme guapo y meterme en las aguas. Bueno, básicamente ponerme en pelotas. ¿Verdad? Vale, a ver. Y ahora. Geralt en paños menores. Qué guapo, ¿eh? Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. Sí, vamos a ver. Ay, no mires para allá. No mires para allá, no mires para allá, no mires a las chicas. No mires a las chicas que YouTube se va a enfadar. No mires. No mires. No mires, por favor. No quiero ver chicas desnudas, por favor. Que YouTube se enfada. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? Ese no sabe quién soy. Soy un brujo. I'm a witcher. Problems with your plumbing? Nah, it's under control. Geralt's a friend from the old days. Although... Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Please, no! ¿Por qué sí que la ha golpeado? I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Qué guay. Me dan el garrote a mí. First ever Barney with my prick hanging out. Ah! Joder con el enano. Ven aquí que te voy a parar aquí con el mamporro aquí. Ven mamporros aquí. A ver, ¿quién queda por ahí? Vamos a darle amor. Unos buenos mamporros con el parituque que me han dado. Ay. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed.
I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Creo que no conozco a tu amigo. Not gonna introduce me to your friends? Good thing Happen's not here. He'd tan the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? And the dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment, mostly. Tengo que ver con Bastardo, hijo. Vaya nombre. I'm looking for Whoreson Jr. Interesting. What do you want with him? Va a ayudarme a encontrar a alguien. Junior's gonna help me find someone. Whoreson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. Se lo pidiera amablemente. Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Whoreson? Find me first. Vaya tío. Espero encontrar a este antes de que él se cabuches. ¿Dónde puedo encontrarla? Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people. And he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Vale. Ay, Jaskier, ¿en qué lío te has metido, tío? Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Tenía mis motivos, lo siento mucho. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Whoreson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. ¿Quieres evitar una guerra con Bastardo? ¿Por qué? Pretty clear you and Bedlam don't want a war with Junior. Why? Let me tell you what Sí, momento más 18, sí. A mí este tío, pues tampoco me está cayendo muy bien. It breeds trouble. Trouble you then have to solve by other means. Make no mistake, someone's behind Whoreson's actions. I'll not end him until I know who. ¿Conoces tus socios, tu pasado? Your partner's aware of your past?
They know you're Sigismund Dijkstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we'd built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Vale, pues voy a preguntarle lo primero. Y está, bastardo hijo, ¿cuáles son sus bastiones? Makes sense to ask around. Tocará buscarlo y ya está. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Un casino. Suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. ¿Dónde está el casino? Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially. Cerca de la torre. Careful what you say. Vale. Try not to arouse any suspicions. Estuvimos cerca de por ahí, de la torre esa. A lo mejor es alguna de esas puertas que te decía que estaba cerrado. ¿Dónde puedo encontrar la arena? Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf. But you'll En las have to enter cloacas, vale. bits. Endure the stench of poverty on the way. Debajo de la villa. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. ¿Y dónde está su casa? Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. En la isla del templo. Tenían que haber estado por ahí. Junior's not that stupid. Vale, eso debe buscarlo. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to A ver, no creo que esté en su casa. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Vale. ¿Estás en contacto con Radovid? ¿O como se diga? You in contact with Radovid? See, you're as witty as ever. No, I'm not in contact with him. I prefer it remained that way. Never quite forgave you for conspiring with Philippa Eilhart? Radovid doesn't forgive. Philippa? Not anything, not anyone, and especially not the sorceress of the lodge. Philippa es aquella... Era una bruja, ¿no? Era... Creo que sale en este juego, pero creo que está ciega. Le arrancaron los ojos, según creo que he leído un poco por ahí. Philippa Eilhart. Had any news? Just good. Meaning? After Radovid popped her eyes out, she disappeared without a trace. Sí, le sacó los ojos. If I've any luck, she's finally eating dirt. Thought you two were close. We were, until Philippa sent assassins after me. Pobre Philippa. De maestro de espía a maestro de criminales. Qué carrera más interesante. From master spy to master criminal. Interesting progression. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about maintaining a net of informers, being tough in negotiations, bribing officials, the occasional assassination. Same old shit. Yeah, except you used to do that in the name of some ideal. And now? Now I've decided I've slaved enough for ideals. It's time I worked for myself. And thus far, it's been going rather well. Ajá. ¿Sabes qué le ha pasado a Jaskier? Vamos a preguntarle, venga, va. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning?
He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Hoot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. ¿Por qué estás de tan mal humor, tío? Seem a bit prickly. Something bothering you? Sorry. I know I've been unbearable lately. But at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you Menopausia. I also know you don't actually give a shit Ay, Dios. about my problems. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. Yeah. Might be able to help me, in fact. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Vale. Además, me vas a pagar, ¿verdad? I'll get paid on top of that, right? Nothing for free. No hacer nada gratis, ¿eh? You bargained this hard when Emma wanted to hire you. A ver, registro. ¿Quién te lo ha contado? Who told you? What do you mean, who? Emma did. Ha ha. I could never reveal my sources to you or anyone else. It would be fucking unprofessional. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Claro que sí, colega. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Vale. Joder, ¿me vas a dejar rapiñar los cuerpos? Madre mía. Estoy aquí de cháchara, pero a base de bien. Be so kind as to follow me. Ah, curioso. Vale, déjame un momentito, señor, que ahora voy. Quiero... ¿Me dejarán recoger los cuerpos? Así es una cosa menos, y ahí lo tengo todo recogido ya. A ver, aquí hay un tonto también muerto. Ya que estoy, también voy a coger las plantas. ¿Por qué no? Vale, poquito a poquito. Que a lo mejor aquí ya no vuelvo más. Vete tú a saber. O a lo mejor sí que vuelvo, no sé. Pero los cuerpos los quiero recoger. Porque si no a lo mejor desaparecen. Y no es plan que desaparezcan los cuerpos. Vale, creo que está todo recogido. Salvo unas plantas de esta zona. Bueno, vamos a recoger cositas de aquí. ¿Me dejas moverme? Por favor, Geralt. Vale, cogemos también estas plantitas de aquí. Joder, joder. Vale, aquí quedan dos más. Me da igual. Apaga las antorchas, apágalo todo. Vale, vamos a darle a bajar. Chacho. Mira. ¡Ah, que me he caído!
Uy, saqueo del bueno. Si nadie se enfada, yo me lo... Bart, not again. Bart. ¿Qué pasa, colega? Por aquí... Ah, mira, hay algo ahí. Pensaba que aquí no iba a haber nada. Carne cruda. Ah, o sea, un cerdo muerto aquí. Al lado de unos cuerpos. Vale, a ver. Bart, stop that, now. Bad. Bart makes Ziggy lose, Jorfin. Beating your head against the wall won't change that. Bart hurt. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadler. Ah, vale. ¿De dónde ha sacado un troll? Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Siggy but take. Good Siggy. Vale. ¿Para qué me has traído? Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Jorfin go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Vale, voy a decirle que sí, que le voy a ayudar. Fine, I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right, ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Vale, ¿algún testigo? Aparte del troll. Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. En cuanto estaba volando todo. How much was it all worth? Got an approximate idea? El valor, valorado todo, bye. Veo y no sé lo que veo. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes. Bueno, un montón de cosas interesantes. Shiny, Jorfin. Tesorito brillante. ¡Ay! Pero los ladrones entraron por el agujero. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Boom, ¿me lo explicas? Boom. Can you elaborate? Una expresión. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Llevo toda la vida trabajando con idiotas.
Hongos malo, ¿qué quieres decir? Bad mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? But through hole. Once see boom. Dot what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Ven, tranquilo, colega. Troll. Now. Stiff up a lip. ¿Has intentado seguir las pistas de los ladrones? Try to track down the thief yourself? Of course. Hired this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some pops antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. ¿Y hay que ser de algo? Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewers thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis either. I know it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Bueno, tengo que peinar las cloacas. Should look around the sewers. Got any more of that pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Vale. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Vale, tenemos aquí al coleguita este, por aquí. What the hell have you gotten yourself into? A ver, no sé si robar aquí las cosas si está el todo aquí. A lo mejor el todo se enfada. Este libro ya lo he leído más de una vez. En fin, voy a guardar. Déjame ver el tiempo que llevo ya en directo. Ya empieza a molestarme en el brazo. Ay, bueno, puedo intentar hacer un poquito más y eso. Pero bueno. A ver, voy a ver si puedo rapiñar aquí sin que el amigo se moleste. Vale, rapiñamos todo esto. Quedó aquí. ¡Au! Hey Bart, got a minute? Minute. But no minute. Bart no tiene minutos, tiene rocas. ¿Quieres rocas? Rocks want? Ay, Dios mío. I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. Vale, ¿notaste algo raro antes del robo? Anything suspicious happened before the robbery? Suspicious. But no understand. Sospechoso. Something not normal. Something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah. But here. Like, he's
Claro. El siseo era como el de una serpiente. Eso va a ser la mecha. La mecha de la explosión, del explosivo. No. His other. Not animal all that. Right. So, like what? Like... rock? A hissing rock. ¿Dónde venía el siseo? The hissing. Where did it come from? But his here in love tree. En el váter. Where but turdy dump. Vale. All right. Let's change the subject. Good. But time God. Your fun go. But God. No. Es tedioso ver con este señor, ¿eh? Es tedioso. ¿Por qué te cae tan bien Siggy? Why do you like Siggy so much? Siggy good. Siggy can't take part. He locked you up, alone, underground. Don't get bored down here? Not much to do. When, but not much do. But think. Lots. ¿Sobre qué? What about, if you don't mind my asking? Rocks. Rocas. Rocks. Rocks interesting. Bueno, hasta luego. Thanks for your help. So long. Long. Luego. Ay, Dios. Es tedioso este hombre. Vale, tranquilo, no me empujes. A ver, quiero coger ese barril de aquí. Vale. Bart es tedioso, a ver con él. Me cachis en todo lo que se venía. Vale. Voy a encender luces. Es tedioso ver con este señor. ¿Y Bart dónde hace caca? Porque si se lo dice que vino donde él hacía caca. Vale, por ahí veo más antorchas y demás tonterías. Me imagino que me tengo que poner la tontería de la poción esta. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Vale. Pico enano. Alambre. Pipes great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. Vamos a ponernos la antorcha. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Vale, por ahí me da falta la tontería de la poción. Y había que ir por ahí. A ver, la poción, ¿cómo se llama? Espera, ¿alguna pista aquí? Entra por la brecha, sigue la corriente. Vale, a ver, ¿cómo se llama la poción que me han dado? No me acuerdo. Tiene que ser objeto de misión, ¿no? No. Vino añejo. No, esto no es. A ver, también me ha dado el diagrama. Orca. Aumenta... No, esto no es. Esto es lo de golondrina. Burrear nada. No me acuerdo ni cómo se llamaba.
Ventisca. Esta... No. No. Pues no sé ni qué poción me ha dado. En serio. Sé que me ha dado el diagueama. Pero... ni me acuerdo. Vale, puedo hacerme con Ondina Bianca. Sí que me ha dado los diagramas, pero no me he fijado el tipo de poción que me ha dado. Vale, esto es búho real superior. Para el vigor. Esto aumenta la vida máxima. Duración amplia. En lugar de dañar. Vale, entonces los venenos me curan con esto. Los vampiros y necrófagos sufren hemorragias. Vale, nada. Cuando estés en peligro, se ralentiza el tiempo. Nada. Sí que me ha dado una poción, pero no sé qué poción me ha dado. No me he fijado en el nombre. No me he fijado en el dichoso nombre. Me se ha ido de la cabeza. Así de guay. Qué guay todo. En fin, creo que lo voy a ir dejando ya. Ya siguiente capítulo continuaremos. Miraré exactamente qué poción es y demás tonterías. Porque sé que me ha dado una poción, pero se me ha ido de la cabeza. No la veo aquí en misiones, en la misión principal. Vale, aquí en misiones, que tendría que estar por a lo mejor por aquí. No lo veo. Y aquí tampoco me marcaba qué poción era. Aumenta el suministro de oxígeno bajo el agua. Esto no es. Esto es lo de la vida. Inmune contra venenos naturales. Los efectos. Puede que sea esta. ¿Por qué no? Esta es la regeneración de vigor. Nada. Nada. O me la equipa. Ah, no, ya vale, ya la he visto. Está equipada ya. Vale, está equipada ya. Leches. Está aquí. Antídoto para el moho ponzoñoso. Aquí está. Jolín, estaba ya equipada. En fin, lo voy a dejar ya y ya en el siguiente capítulo continuaremos. Ahora os digo que me empieza a dolerme el bracico. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Leches, que no, es que no la encontraba. Es que ya la tenía equipada. Ay, estas cosas son las que me tocan las narices también. Que se equipen las cosas automáticamente. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí. Ya llevamos como 1 hora y 41. Está bastante bien. He aguantado bastante hoy. Pero no quiero forzar más el brazo. En fin, gente, pues muchas gracias por pasaros por el directo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por dejar vuestro like. Pues por todo eso. Y estar aquí hablando conmigo. En fin. Eso por un lado. También deciros que muchas gracias por ver el directo resubido. Que se agradece un montón. Y si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros. Y bueno, ya, lo típico. Darle un like al vídeo, suscribiros, comentar y todas esas cositas bonitas. Y no me enrollo más, antes de deciros con saludos sobre no ser felices y... ¡Adiós!